Du coup, c'est parti pour Oshinoko saison 3, épisode 10. En plus, on s'était arrêté sur Ruby, Frel et Akane qui se faisaient un petit concours entre eux là. Un petit test pour voir laquelle aura le rôle de Ai. Club de danse, casting privé, à toi Ruby. En plus, c'était autour de Ruby de jouer là. Allez Ruby, choque-nous. On compte sur toi. Ce qui veut dire que ce film, pour toi, qu'est-ce qu'un mensonge? C'est vrai qu'on s'était arrêté sur cette question. Jouer une menteuse. Le mensonge, c'est quoi mentir? Uh-huh. 演技は得意。アクアに昔、将来は役者になるかもなと言われたことがあるくらいには。On s'en rappelle. だって、私はいつも演じている。C'est l'histoire de ma vie. 星野ルビーという役を、星野愛の娘という役にふ Oh, さわしい。 Ai, hein. 母の死を乗り越えた明るく天真爛漫なアイドルを。ママも私がそう育つことを願っていたと思うから。 Clairement. Sur le rôle d'une daronne, c'est voir son fils ou sa fille s'épanouir. Hein. Donc forcément. 天童寺紗理奈という役を。仕事が忙しくて病院に来れない両親にさも理解があるようなけなげでかわいそうな少女。 Attends, mais c'est trop triste en vrai. 人の助けがないと Attendez, je vais reculer là. 天童寺紗理奈という役を。 Je savais que mes parents se concentraient sur leur travail, mais c'est une folie. Genre les parents, ils avaient leur fille malade. Et pas malade un petit peu quoi, mais gravement malade. Et ils préféraient leur travail, se concentrer sur leur travail, que passer du temps avec leur fille à l'hôpital. Bah sympa, franchement super. Hein. Nice. Pour éviter de venir me voir. Bah c'est bien. Bah cool. Ouais, du coup elle joue un rôle, ok. Mais en fait, c'est pour ça que elle s'est autant attachée au docteur. On comprend un peu mieux. でも本当は演じていたのかな。いろんな感情を隠していたのかな。今の私と同じだったのなら、ママも嘘つきなら。苦しい。憎い。辛い。バカバカしい。どうして。さえ許せない。魂、気持ち悪い。ひどい。苦しい。 ママが死んだ日のことまだ夢に見る。なんで先生まで死んじゃってるの。私が好きになった人はみんな死んじゃうのかなって思う。C'est dur hein. J'ai peur d'aimer. みんなと同じところに私も行きたい。 C'est les rejoindre. Comment ça? 死にたい。 Non Ruby ne... Oh. 嘘、そんなこと思ってない。全部ちゃんと整理ついてるよ。以上です。 Là, elle ment clairement. En fait, elle a joué avec ses vraies émotions. Je pourrais pinailler des heures, mais avec un peu de travail, elle s'en sortira. C'est sévère, toi. En fait, c'est incroyable pour quelqu'un qui, à la base, ne travaille pas là-dedans. Que bon, forcément, on sait, Akane, elle va faire un truc de fou. Elle, c'est son travail. Ah ouais. Oh là, on va la revoir avec ses yeux, là. En mode Ai. Oh là 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 là. フリルちゃん、これってそういうことなのかな。そういうことって何？やだな。
一番の嘘つきはフリルちゃんだよね。 Ok. フリルちゃん、最初からこの役ルビーにやらせたかったんでしょう。オファー第2候補の私を降ろすためにこんなことしてるんだ。どういうこと？多分だけどね、このオーディションって星野愛役を決めるためのものなんだよ。 Ouais. C'est ça. 五反田監督が撮ろうとしてるのは星野愛を題材にした映画。違うかな？なんでそう思うの？アクア君が考えそうなこと。 Oh. 今の彼は見境 Il a がない。 perdu tout 周りの全てに discernement. 恨まれ Il て va も atteindre son objectif, 目的を même si son 果たそうと entourage して doit le détester. アクア、今度はママでお金儲けしようとしてるの？うん？ Non, そ faut うい pas うん croire じゃない ça. と思うよ。 Jamais il ferait こ ça. の台本読んだ時びっくりしちゃったもん。 Oh ouais, Frill こ en んな petite に tenue 悪 en 意に chill. 満ちた台本読んだことなかったから。私もそこまでバカじゃないからさ、気づいちゃったよ。 Tout est clair avec ce film. この映画で復讐しようと Aqua して et Kotanta espèrent se venger de votre père. Et là, ça va faire un petit clic アクアが dans sa tête. 黒川さん Elle qui croyait que この Aqua 作品は星野 faisait 愛 ça さん pour の le 半生を plaisir 描い ou た pour 作品。 l'argent, それと同時に alors que pas du tout. 愛さんを殺した人を断罪する映画でもある。でもそれは愛役の芝居によって変わると思ったね。愛が自分を殺した男を許すかどうかで全てが決まるって。だ Il n'y か aura pas de pardon. ら愛さんの意志を演技に込められるのは誰だろって話。ママの意志。そういうことなら私だと思うよ。私は愛さんの研究もしてるし、感情の癖みたいなのを掴んでる。愛さんの伝えたかった。 En fait, c'est vrai que objectivement, Akane serait, c'est la mieux placée pour ce rôle. C'est son job. Et avec toutes les recherches qu'elle a fait, comme elle a dit, forcément, elle la connaît beaucoup mieux, malheureusement, que Ruby. Mais on veut Ruby quand même. On est team Ruby quand même. C'est son rôle. En plus, Akane pourrait l'aider. 私以外の人にママの苦しみはわからない。ママと先生の仇を取るのは私だよ。復讐するのは私じゃなきゃダメでしょ。私がやるべきだ。 Ce rôle est à moi. アクアの考えに乗るのは正直尺だし、さっきまで負けてもしょうがないよなって思ってたけど、今は違う。私が勝つまでやる。みんなに納得してもらえるまで本気でやるから。 En tout cas, elle est très déterminée. Allez, laisse-lui le rôle. Le malaise. Elle était comme ma petite sœur. Ah, c'est bon, elle va lui laisser? 映画に参加するなら愛役じゃなくてもいいんだから。その言葉が聞きたかったの。どんな稽古も乗り越えられるよ。Oui, oui, Akane, bah bien sûr. みたいなこと言って切り上げたい。さあ、やろう。その後、オーディションは全員が納得するまで続き。Ça a duré toute la nuit. Et j'étais pour Ruby depuis le début. Forcément. Elle est trop mimes avec son petit chapeau. Bon, moi c'est cool. Au moins, Ruby, du coup, aura le rôle de sa mère. On le savait, on s'en doutait. C'était sûr. C'était logique. C'était le destin. Ok. Les prodiges, on en trouve visiblement partout. Son but. Oh là là. Ouais, il est là.
Mais franchement, à quoi? Mais à quoi il spawn quand on s'y attend le moins, vraiment? Mais qu'est-ce qu'il fout là? 関わらないんじゃなかったの？そのつもりだったんだけどな。俺にキャスティン Et グ le 権はないんだか casting ら仕方が m'impose ない。 des responsabilités. そう。映画を撮りたいって言うなら私も協力する。でもアクア君がそれ以上のことを一人でするつもりなら私が止める。 Pop, 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 pop. Ah ouais. En tout cas, l'ambiance entre les deux, chaud, hein. やれるもんならやってみろ。 Ouais, バカね。 ouais, calme-toi. 突然の報告になってしまい申し訳ありません。私、有馬カナは J'ai les TP ビー Komachi. コ町を卒業します。 Ah, c'est Kana qui fait son annonce du coup? 私にとって新鮮でかけがえのない時間でした。アイドルの活動を通じていろんなことを見て、私がしたいこと、 Ok. 夢、憧れを見つめ直す時間をいただけました。私は女優としての道を歩みたい。その気持ちが私の中でとても大きいものだということに気づきました。あーくん、何？ Et là, ça craint un peu, non? Parce que là, du coup, ils seront plus que deux. Ruby et même 有馬 Shaw. カナはパンダであるって話はどうだ？何それ。1825年、ヒマラヤで初めてレッサーパンダを見たあパンダ西洋人がいた。彼は現地のネパール人に、あれは何と質問し、ネパール人はネガリャポンヤって答えた。 Un Népalais. そのポンヤがなまってパンダになったわけだが、ネガリャポンヤがどういう意味かというと、竹を食ってるやつって意味なんだよな。 Ok. つまり、今タケノコ食ってる有馬カナはパンダってわけ。84点。お気に召して何よ。 Je sais pas si c'était si intéressant que ça à savoir, mais cool, hein. クイズニックみたい。それは言い過ぎだ。ちなみに、もともとパンダはレッサーパンダを指す言葉だったが、1869年に白黒のパンダが有名になってからは、レッサーパンダとジャイアントパンダに。 Ouais, fallait séparer les deux, quoi. なお、レッサーは劣ったという意味だとか。寄せに行ってるじゃない。でも、なんだか芸能界みたいな話ね。人気者が名前も正当性もさらっていって、人気がなければレッサー扱い。客寄せパンダに Comme le grand panda, il faut pouvoir attirer les foules. そうかもな。そういや、投稿見たよ。ああ、とうとう発表しちゃったわね。後に弾けなくなっちゃったわ。早いものね。あんたがアイドルになってくれって言ってきてから2年よ。2 ans. 悪かったな。無理に誘って。Après, je sais pas pourquoi il s'excuse à quoi, hein. Parce qu'en vrai, de vrai, bah, c'était clairement que du positif, argent de Pekomachi. Limite, grâce à Bekomachi, ça a un peu relancé sa carrière derrière, hein. Donc en vrai, tant mieux. Ensuite, elle a fait de très belles rencontres. Ma carrière se serait arrêtée pour de bon. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Franchement, il peut pas s'excuser. Ça la carie. そっちの方が良かったんじゃないのか。そんなことないわよ。もともと芸能なんて歌舞伎者がやる超反博打。勝つか負けるかはやってみなきゃわからないんだから。結局、ビーコ町は辞めることになったけど。でもおかげで、もう少しかけてもいいって思えるようになった。 passage ici m'a fait croire en mes chances. 楽しかったのよ。ビーコ町の活動は。 Bah tant mieux. 同じくらいはしんどかったけどね。以前はただただ辛いだけだったのに、だいぶ救われてたのよ。私はこの賭けに勝って立派なパンダ Et devenir un vrai panda géant, ok. Pourquoi レッサー pas? なんて呼ばせない。ああ。そういえば監督から例の映画のオファー来たわよ。愛のことが大嫌いな旧ビーコ町メンバーの役だって。Ok. やるけど
いい Bah, c'est un film, hein. 役とはいえ、あんたのお母さんのことめちゃくちゃ悪く言うけど、いい Bon, je pense à quoi, il s'en fout, hein. ない Bah ouais. 私にだったらなんでよ。有馬は俺にとって Parce que tu es quelqu'un de spécial pour moi. Waouh. Ah, il est trop mignon, là. Qu'est-ce qui se passe? 意味わかんない。私は別に特別じゃないし、意味わかんないし。ちょっと飲み Ah, je suis mort. こっちは友達としてうまくやろうとしてるのに、なんで思わせぶりなこと言うの？バカなの？ Ils sont trop mimes, ces patins. 私のこと好きなの？ ちょっと調子のいいこと言ったくらいであんなに慌てて。もっと人を疑うことを覚えろよ、有馬かな。このまま俺なんかに縛られていいように搾取され続けたらいつかボロボロになるぞ。 Soit on sait, hein, il le fait à contre-cœur. Hein. Il dit ça, mais on sait qu'il est réellement attaché à elle. メインキャストは次々アサインしている。これならクランクインまでの予定も組めそうだ。しかし、 Sauf un point. 星野ルビー。 Il reste le cas de Ruby. 知らぬいフリルと黒川茜をメインに起用できなかったのは痛手だった。スケジュール的にメインじゃなければ OK か。言葉通りの意味ではないだろうな。監督と赤君も何やら思惑がありそうだし、ある程度は察しがつくけれど、 Ok, sans doute. 断罪か Une condamnation. 復讐か、 Une vengeance. あるいは Ou alors peut-être même pire. Ok. Il se doute que quelque chose se trame. Dans l'ombre. 彼女には立派な客寄せパンダになってもらわないと。 Bah, en plus, vu le succès de Ruby en ce moment, en vrai, la mettre en tête d'affiche, c'est pas déconnant non plus, quoi. En vrai. Oh, la moto. Papa. Est-ce qu'il y aura encore la petite fille? Puis il y a les corbeaux et tout. 何を考えて Je le savais! À quoi tu penses? 妹のこと À ta sœur? 元カノのこ À と ton ex-petite amie? 自分のことを好 à la いて fille い qui る子 t'aime? のことそれとも母親 Ou の alors à こと ta mère? またわざわざ余計なことを言いに来たのか。怒ってるんだ。この前私が星野愛はもうどこにもいないって言ったこと。黙れ、疫病神。 Oiseau des だっ mauvais て君 augures. はどこかで思ってたでしょ。星野愛は自分たちと同じように生まれ変わってどこかで幸せに暮らしてるかもって。違うよ。 Tu t'es trompé. 星野愛の物語はあの時あの場所で完全に確実に終わったの。 Ah ouais, d'accord. Elle, franchement, elle est là pour le terminer, 星野 quoi. 愛の魂は確かに崩れて星と海に帰っていった。二度と再形成されることはない。 Ok. 死は死だよ。もう星野愛は何も思わないし何も考えない。二度と笑うこともない。 Ouah, le 君は plan. 今さら何をしようと。ルビーにも同じことを言ったのか。怖い顔。そんなこと言わなくてもね。いずれ彼女は役目を果たす。 Comment elle est détestable, la petite. 君ももう少し考えるべきかもね。その身に魂を運ばれた意味を。 Vas-y, que elle parle en énigme. Et elle veut juste pas dire les termes, en fait. Vraiment, c'est pour faire durer l'animé, je le jure. C'est pour faire durer l'œuvre. 僕として生まれた理由。 Juste, 果たすべき使命は voilà, dis réellement les choses, s'il te たった plaît. 一つだ。 Scénario terminé, ok. Feu vert de production, feu vert de comité. Société de production, ok. Équipe caméra, lumière, ok. Équipe son, musique, ok. Équipe costume, décor, ok. Tout est check. Casting, ok. Planning et tournage, ok. Feu vert de la société de distribution.
Coup d'envoi pour 15 ans de mensonges. 少年兵 Garçon A, 私たちの notre père. 父親 Épisode 34, casting privé. Oh là là. Incroyable épisode, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, l'épisode de la semaine prochaine, vu que c'est le dernier, il va durer 1 heure et demie. En tout cas, il va durer plus longtemps que prévu, à ce qui paraît. De ce que j'ai vu sur les réseaux. Donc, cool. Du coup, il y a de grandes chances qu'on voit le début, en tout cas, tu filmes. Oh! Ok, il y a un petit truc à la fin. なんとまあ Eh bien, en voilà une 随分 histoire なお話 déprimante. だこと。つまりお母さんはいつまでも女 Ma の mère 子 est だった restée の une ね femme jusqu'au bout. 母親になれなかったの。男が好きで女が嫌いで、だからかな、お母さんが私を迎えに来てくれないのは。違う、お母さんが私を迎えに来て、お母さんが私を、お母さん、お母さん、Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Forcément, ça va lui faire rappeler des choses de son ancienne vie, ça. Le parallèle. ただでさえ引っ張りだこでスケジュールもパンパンでしょうに。大丈夫、撮影時期のスケジュールは調整してあるから。つまり今は全然休めてないってこと。 Pas le temps au repos. あんまり頑張りすぎちゃダメよなんて言葉はこの台本を読んだ後には言えない。私がルビーなら絶対に邪魔されたくない。限界まで追い詰めてほしいって思う。ルビー、移動中は一でも目をつむりなさい。 Voilà, c'est bien. だいぶ違うから。元売れっ子子役 Conseil d'une ancienne star. ありがとう、先輩。 Elle va se tuer à la tâche, hein. どうかしたかい？ C'était quoi la question, pardon? J'ai pas eu le temps de lire le texte. Oui, puis j'ai une question au sujet de la scène. Ah, ok, de la mer. Ok, ok. どうかしたかい？ああ、いや。冠城さん、五反田監督、ご挨拶させていただいてもよろしいでしょうか。ああ、もちろん。こちら、広告代理店の天童寺さんです。 Ok. Ok, ça s'arrête sur cette femme. Bizarre.